एआई खड़गपुर से शुरू हुआ, भारतीय ज्ञान प्रणाली का उत्कृष्ट केंद्र खड़गपुर। ये सब सुनकर ऐसा लगा कि अनवरत निरंतर चलते रहने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, निष्ठा के साथ। निष्ठा के साथ। अब मैं किसका अभिनंदन कर पाऊंगा, इतनी कुर्सियां लग गई। निष्ठा के साथ जिसने इस संस्थान को बढ़ाया वह हमारे बीच में है। मैं मंच पर सबसे पहले अभिनंदन के लिए निदेशक महोदय को बुला रहा हूं, और साथ में ही प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य सप्रे जी को, सदानंद दामोदर सप्रे जी को, और साथ ही में यहाँ आते आते जो पहली खुशी की बात सुनने को मिली, पहले नाम बताया गया रिंटू बनर्जी और उसके बाद बताया गया डिप्टी डायरेक्टर हो गई। पहले से साथ था, और कोई भी साथी कुछ आगे बढ़ता है तो बहुत ही आनंद आता है। उस आनंद के उपयोग में पहले तो मेरा विचार था कि पहले कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताया बिना ही ये तय कर लिया गया है कि मंच पर अभिनंदन हो तो 10 आदमी बैठना चाहिए, तो वो करना पड़ा। प्रणव चट्टोपाध्याय जी को आग्रह करता हूं कि आ जाएं, प्रोफेसर प्रणव चट्टोपाध्याय। जितने लिखा है वो किसने लिखा है, क्या किया है। हाँ, और देर से आए हैं तो देर से बुलाना ही अच्छा लग रहा है। स्वरूप प्रसाद घोष, मकैया के निदेशक। हाँ, मैं उनसे मित्रों जैसा मिलता रहा हूं, और सुबह से दिख नहीं रहे थे। आते ही मुलाकात हुई और मुझे लगा कि आज भी मुझसे ज़्यादा ऊर्जा उनमें है। मैं जितना जोर से डांट सकता हूँ उससे ज़्यादा जोर से डांट सकते हैं। मैंने बाहर देखा, हमारे पंकज गुप्ता जी यदि यहाँ हो, आईआईटी खड़गपुर लोक प्रज्ञा के संयोजक हैं। और अरविंद दास जी, प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक, पूर्व क्षेत्र।
देवी प्रसाद मिश्रा जी दिख नहीं रहे थे, तभी मैं अरविंद दास जी को बुलाया। दिख गए रहते तो पहले कहीं एसी कम है, कहीं लाइट कम है। ये संसार में कोई भी व्यक्ति, हमारे यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से कही जाती है कि यदि आप अपने बेटी का विवाह करने निकले हैं और पूरा खोजेंगे कि सब कुछ उसके पास हो, तो कभी नहीं मिलेगा। आपको वर और लड़की खोजने अपने लिए पुत्र वधू खोजने निकले हैं, उसमें सारा गुण खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए सास और ननद कभी भी अपनी पुत्र वधू नहीं खोज पाती हैं, पिता ही तय कर पाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भारत है जहां कमियों के बीच से हम निकल कर आए हैं। दशरथ, टाइटल भूल गया, जो पहाड़ तोड़कर एक नदी बहा देता है। अब वहां शहर में रहते रहते हम सोचते हैं एसी नहीं है, हम सोचते हैं लाइट नहीं है, हमारा कार्यक्रम कैसे होगा, हमें क्या करना है ये नहीं सोचते। अभिनंदन का अवसर है, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया कि सर भी समझेंगे कि निदेशक सर भी और हमारी उपनिदेशक भी समझ पाएंगी कि कहाँ किस हाल में क्या गड़बड़ी है। और इन बातों के साथ आनंद जहां लेना था, राम से आनंद की शुरुआत हुई। हम अपने मुख्य कार्यक्रम पर आते हैं। अभी के निदेशक महोदय का सम्मान जो मैंने बताया, उनके जीवन के एक बड़ा अंश यहाँ गया है। और इतनी ईमानदारी से, इतनी सतता, ईमानदारी हमारा शब्द नहीं है, इतनी सतता से उन्होंने इस संस्थान की सेवा की कि एक ऊंचाई पर बैठा। ऐसे में उनका सम्मान शाल ओढ़ाकर सदानंद सप्रे जी करेंगे, हमारे अखिल भारतीय ओम प्रकाश जी, हाँ लेकर आइए। ये मंच खुला रहता तो थोड़ा अभिनंदन करने में और अच्छा लगता। मंच पर बैठकर हम करें या सामने से आकर करें, अभिनंदन एक ही था। लेकिन ये ब्लॉक जो है, ये हम लोगों ने सीखा है अंग्रेजों से। यदि कहीं दाग भी मिल जाए, और एशियन स्टडीज, यदि भारत को समझना है विदेश में, एशियन स्टडीज यदि नहीं हो पाएगा। और मकैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वहीं रहिए ना आप, वहाँ रहेंगे, फिर एक एक आदमी बढ़ते जाएंगे। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज। भारत अपने में महादेश हम पढ़ते आए हैं, लेकिन एशिया महादेश का एक अंग है। और एशियन स्टडीज पर अध्ययन जहाँ होता है, वहाँ के डायरेक्टर निदेशक स्वरूप प्रसाद
घोष, उनके हाथों मैं चाहता हूं कि भारतीय परिधान है, मैं उसे स्पष्ट करके हाँ? वो क्यों ले आए? हाँ। देवी प्रसाद जी कभी, ओम प्रकाश जी, देवी प्रसाद जी के शरीर को मैंने कभी जैकेट में नहीं देखा, लेकिन डायरेक्टर साहब को हमेशा जैकेट में देखा हूँ। तो उसे आप, हाँ हाँ, उन्हें उनके हाथ में दीजिए। हाँ, फरूदा हाँ, आप भी दीजिए। हाँ, आप भी दीजिए। हाँ, आप देनो। हाँ, और ये जो अपने भारतीय विधान में है, अंगवस्त्रम प्रतीक में हम एक ये दे देते हैं, उत्तरीय दे देते हैं और अंगवस्त्रम कह देते हैं। पूरे देवता को एक रक्षाबंधन से कपड़ा पहना देते हैं। वो 6 इंच के हो तो और 5 फुट के हों तो जब अंग वस्त्रम प्रदयाम तो उस समय एक छोटा सा ये दे देते हैं। ये तुच्छ भेंट जैसा अभिनंदन के मौके पर प्रज्ञा प्रवाह की ओर से दिया जा रहा है। और भारत माता का चित्र यदि हम उनके भारत माता का चित्र, अरे एक कमी हो रह गई, मैं अब नाम तो नहीं जानता, लेकिन श्रीमती तिवारी भी कहूंगा तो पूरा हाल है यहाँ पर। हाँ, आई हैं तो उन्हें भी मंच पर आना चाहिए। हैं? नहीं आई हैं तो ये मेरा आधा काम हो गया, क्योंकि वो अर्धांगनी नहीं आई हैं। और मैंने समझा कि आप कहें कि हम लेकर आएंगे, इसमें गड़बड़ हो गया। इसमें गड़बड़ हो गया। डेलर नहीं है, कपड़ा हुआ गला है। हाँ, ये दे रहे हैं। वो ये है, सुनिए, वो साल कहाँ है महिलाओं वाला? ऐसा है नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा एक हिस्सा रह गया है, एक हिस्सा रह गया है, वह है उन्हें क्या पसंद आएगा मुझे मालूम नहीं। यदि आधी पूजा की जाए तो यह बेहतर नहीं होगा, इसलिए अर्धांगनी है, मैं पहुंच नहीं सकता वहाँ। हाँ, इसलिए मेरी तरफ से मैं 1 मिनट और, मैंने अभी आपको बताया कि ये तो बाएं हाथ का अभिनंदन हुआ, अभी जो मैं साल दिया। दाहिना हाथ साथ में जो काम करता है वो दाहिना हाथ होता है। अब तो बिल्कुल दाहिना हाथ है। और इस खुशी के प्रज्ञा प्रवाह के आते ही हुआ है, तो एक सम्मान हम अपनी तरफ से रिंटू बनर्जी का कर रहे हैं। कल बधाई दिया था, और यदि हमारे बीच, क्या नाम है उनका, माधवी गुप्ता हैं तो मंच पर आ जाएं, कहीं भी हैं। सुतपा भड़ नहीं, माधवी गुप्ता जी आप ठहर जाइए। सुतपा भड़ जी, हाँ, माधवी जी भी आने दीजिए। सुतपा भड़ जी, ये है हमारी सुतपा भड़ जी,
हमारी मातृशक्ति प्रमुख हैं राज्य की, और मातृशक्ति प्रमुख हैं खड़गपुर की माधवी जी, सुतपावड़ जी। आप उन्हें रिंटू बनर्जी को सम्मानित करेंगी। अपने यहाँ परंपरा नहीं है, सुबह ही मैं बताया एक माता जी को कि चंदन लगाने आई लड़की आप, और अभी इस मंच पर सबको आनंदित करने वाली दीपाली जी कहीं हों तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यदि किसी से कुछ कहा जाए और राम से शुरू करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक की संख्या राम ही होते थे। मैं आपको आमंत्रित, इधर आ जाइए ना, उतना चलना पड़ेगा। आप ले जाएं और डायरेक्टर साहब के हाथ में डायरेक्टर साहब के हाथ में दें, उन्हें सम्मानित करेंगे। दिया दीदी, इनको सम्मानित कर दीजिए। ऐसा है हमारे, मैं, हाँ बस इसे ले जाइए, एटा हमें फोड़। अब सम्मानित हुए सभी व्यक्ति, हमारे अतिथि फिर पुनः अपने स्थान को ग्रहण करें। यदि अभिनंदन पत्र नहीं पढ़ा जाए तो मैं तो सोच रहा था कि कृष्णा जी होंगे तो सर के विषय में बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। हाँ, हो सकता है महेश जी को बोलना हो। हाँ, रूटीन में कौन है मुझे पता नहीं। हाँ, आप कुछ सर के बारे में बोलना चाहते हैं? तो मैं अब अभिनंदन पत्र के साथ ही अभिनंदन पूरा होता है। मैंने जो कुछ देखा आज 5-10 वर्षों में इनमें, उसके आधार पर है। बचपन में क्या किए हैं मैं नहीं जानता, हालांकि हमारे ही इलाके के हैं, लेकिन कुछ अच्छा किए हैं तभी यहाँ तक पहुँचे। बचपन जिसका खराब होगा, बचपन के बाद 35-36 माने यौवन भी खराब होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और बुढ़ापे का आनंद वही ले सकता है जो अपने यौवन तक अपने को बहुत ही नियंत्रित रखा हो। हमारे यहाँ आम की गांच 2 बार झाड़ दी जाती थी, है कि फल नहीं लगने देंगे, और उसमें आम मीठा आता था। तो ये प्रकृति नहीं, मनुष्य के साथ भी वही सच चीज है। मनुष्य भी तो उसी प्रकृति की देन है। कहीं न कहीं वो श्रम बचपन का और यौवन की निष्ठा, चरित्र बल मनुष्य को आगे बढ़ाता है। मैं अभिनंदन पत्र का पाठ कर रहा हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर को समर्पित अभिनंदन पत्र। प्रेरणा स्रोत राष्ट्र देवता के सारस्वत महायज्ञ कुंड में आहुति के समान समर्पित आपकी निरंतर्य कार्यशीलता नव प्रजन्म के लिए प्रेरणा स्रोत। सच्चनिष्ठा 5 दशक तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में आपका कार्यकाल विज्ञान ही नहीं, ज्ञान की सनातनी परंपरा को शिक्षा की मुख्य धारा से युक्त कर
पाश्चात्य शैक्षिक अवधारणाओं से मुक्त करने का प्रयास किया है। आपकी इस निष्ठा से राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने के लिए भारतीय शैक्षिक जगत को नई दिशा के लिए भारतीय शैक्षिक जगत को नई दिशा दी है। कुशल अध्यापक आपके छात्रों से जब भी मिलना हुआ वे आपकी भाषा शैली, छात्र वत्सलता और मिलनसारता के साथ आपके हंसमुख व्यक्तित्व और आत्मीयता भाव की चर्चा करते रहे। निपुण प्रशासक निदेशक के तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में एक दशक का कार्यकाल आपके प्रशासकीय निपुणता का प्रतीक है। आज यह संस्थान शीर्ष पर है। अनुशासन प्रियता के साथ आपके विशाल हृदय और राष्ट्र और राष्ट्रीय भाषाओं के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। मुख्य प्रशासकीय भवन द्वार पर देवनागरी लिपि में राष्ट्र सेवार्थ समर्पित का पट। यह शब्द हमने बीच में मैं ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः, इसे बोलने पर कितने लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये एक मंत्र जैसा था, जैसे मंत्रों के बारे में हम बहुत अच्छा मंत्र है, जाप करने पर राष्ट्रभक्ति आती है, लेकिन मंत्रों को हम नहीं समझ पाते हैं। उस मंत्र का साधारणीकरण 3 शब्दों में राष्ट्र सेवार्थ समर्पित, डेडिकेशन टू नेशन पहले से लगा हुआ था वहाँ, लेकिन अंग्रेजी में लगा हुआ था। ये 1920 के बाद यहाँ जो देखा जाने लगा उसका क्या असर है खड़गपुर में, वहाँ हम लोग समझ पाते हैं। तब मैंने लिखा कि इनकी समझ जो है राष्ट्रीय भाषाओं के प्रति मुख्य प्रशासकीय भवन द्वार पर देवनागरी लिपि में राष्ट्र सेवार्थ समर्पित का पट, आपके कार्यकाल में इसे लगाया जाना संस्कृत और हिंदी के अलावा देश की कई मातृभाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्येय वाक्य देश प्रेम द्योतक है। पूर्ण मनुष्य भारतीय संस्कृति के वेद शास्त्रों में पूर्ण मनुष्य की परिकल्पना है। राष्ट्रीय बंगाल में थोड़ा ज़्यादा है। वो स्कूल छोड़ने जाते समय या किसी काम में फंस जाते हैं और तो कहते हैं ছেলে के स्कूल ছাড়তে গিয়েছিলাম, ছেলেকে মানুষ করতে হয়। तो ये मानुष करते हबे, मानुष करते হয়, ये शब्द केवल बंगाल में चलता है। मनुष्य बनाने की सोच जो है, हम बिहार ऊपरी वाला नहीं कहते हैं, वो इंजीनियर बनाना है, उसे क्या बनाना है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बनाना है, लेकिन मनुष्य बनाना है, ये बिहारी यूपी में ये शब्द नहीं चलता। बंगाल में ये शब्द चलता है, ছেলে के मानुष करते हबे, ছেলে के मानुष करबो, ये सब बंगाल में चलता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो मनुष्य होना अपने में एक बड़ा गुण है। इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस तो केजरीवाल भी हैं, आईआरएस, तो इस तरह की प्रोडक्ट आते रहते हैं, लेकिन मनुष्य बनना बहुत कठिन है। और सुबह के उन्होंने जो कहा, बहुत सारे संत मिलेंगे जो पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद उन्होंने अपने जीवन को सन्यास को सौंप दिया। कोई एक डिसीजन उनके लगा कि मैं गलत लिया हूँ, एक व्यक्ति का जीवन में बर्बाद कर दिया और निकल गया। हमारे यहाँ बलिया में खोपड़िया बाबा बोलकर थे, मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, घटना की जानकारी पूरी उनके पास थी, लेकिन साक्ष्य ऐसे थे कि उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने वहीं
ऑर्डर देने के बाद नीचे उतरे और संत हो गए। तो यह मनुष्यों का देश भारत है और वहाँ मनुष्य होना बड़ा कठिन है। भारतीय संस्कृति के वेद शास्त्रों के पूर्ण मनुष्य की जो परिकल्पना है, राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के साथ धार्मिक जीवन शैली और भेद रहित सामाजिक जीवन और अहिंसक भाव, अहिंसक आत्म मन बुद्धि के साथ कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करना, यही आपका मनुष्यत्व आपको पूर्ण मनुष्य की श्रेणी में रखता है। इन विशिष्ट गुणों के कारण आप हमेशा अभिनंदनीय रहेंगे। प्रायः अभिनंदन पत्र पर लिखे हम आपका अभिनंदन करते हैं, मने कल नहीं करेंगे। मैंने लिखा है कि आप सदा अभिनंदनीय रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तो कोई बड़ा पुरस्कार भी आपका इंतजार कर रहा है। उसी के साथ यह भारतीय ज्ञान प्रणाली के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका कार्यशाला के अवसर पर 15-16 जून 2024 आनंद पांडे, पूर्व क्षेत्र संपर्क प्रमुख, ये अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तरफ सदानंद जी, एक तरफ आनंद जी, और यदि कोई मैंने लिखा यह सत्र जो है, मैं चाहूँगा 2 शब्द लोग सुनना चाहते हैं। जिसका अभिनंदन होता है उसे आप सबको नमस्कार। आज जो इतना सम्मान हमें प्रज्ञा प्रवाह की तरफ से दिया गया और ख़ास करके अरविंदा डॉक्टर आनंद पांडे जी, पता नहीं उन लोगों ने हमारे अंदर क्या देखा कि इतना जो लिखे हैं हमारे ख्याल से पता नहीं मैं उसकी 1/10 की भी योग्य हूँ कि नहीं, लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आपने हमारे बारे में इतनी चीज़ें लिखी। और आप वो लास्ट वर्ड जो आप कहे वो बहुत ही अच्छा वर्ड है कि हाँ, बंगाल में ये चीज़ मिलता है कि भाई मानुष बनाते हवे। ये जो चीज़ है यही मैंने बहुत सीखा और इसको कहूँगा कि ये बंगाल की ही देन है कि पूरे भारत में कोई नहीं कहता है। तो बंगाल की माताएं या पिता जो भी होता है वो कहते छेले में कि मानुष कोत्ते हवे। और शायद आनंद पांडे जी ने ये हमें सम्मान देकर हमें मानुष किया। हम मानेंगे इस चीज़ को और आशा करता हूँ मैं कि आपके इस सम्मान को हम कहते हैं कि सर आँखों पे, और आपको हम ये कह सकते हैं कि मैं अभिभूत हूँ कि ऐसा सम्मान हमें पहली बार दिया गया। हम लोग का जब हम लोग बीटेक, एमटेक, पीएचडी किए तो हम लोग को एक एक डिग्री मिल जाती थी और उसके बाद कुछ अवार्ड मिलता है तो वो भी मिलता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये दूसरी बार है जो कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जब मैं डायरेक्टर बना तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की जो बहुत बड़ी बॉडी है उसने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, क्योंकि पहला पूरे भारतवर्ष में पहला एग्रीकल्चर इंजीनियर था जो कि आईआईटी, किसी भी आईआईटी का डायरेक्टर बना, और वो भी फर्स्ट आईआईटी का डायरेक्टर बना। तो ये सम्मान जैसा आप पांडे जी ने या फिर अरविंदा और जो प्रज्ञा प्रवाह के लोगों ने हमारे ऊपर आज दिया, आई थिंक हम सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं
बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और इतने सब लोग जो इस समय यहाँ हैं, जिनके सामने ये दिया गया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, अगर मैं उसको अपने जीवन के लास्ट दिन तक भी उसको मेंटेन करता रहा तो यही मेरी पूंजी होगी। धन्यवाद, नमस्कार। অনেক অনেক ধন্যবাদ তেওয়ারিজিকে। এতক্ষণ আমরা ওনাকে সম্বর্ধিত করতে পেরে লোকপ্রজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গ আমরা ধন্য। এরপর আমরা পরবর্তী আমাদের পুস্তক উন্মোচনের যে অনুষ্ঠান রয়েছে তার শুরুতেই আমরা বরণ করে নেব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ মহাশয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়াটিক স্টাডিজ মাকাইয়ের ডিরেক্টর উনি। ওনাকে বরণ করার জন্য আমি আহ্বান করছি আমাদের কাকলি দিকে ডক্টর কাকলি দত্ত। যে ফাইল আমাদের লোকপ্রজ্ঞা সম্পর্কিত তা তুলে দিচ্ছেন তুহিনা প্রকাশনীর আমাদের ব্যবস্থা প্রমুখ মাননীয় হিমাংশু দা। এরপর পুস্তক উন্মোচন রয়েছে। পুস্তক উন্মোচন হবে পরপর 5টি পুস্তক যেখানে উন্মোচিত হবে তুহিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে এবং লোকপ্রজ্ঞার যৌথ প্রয়াসে। ওম প্রকাশজি। धन्यवाद मिलन दा। अभी पुस्तक विमोचन का सेशन शुरू होगा। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष दत्तो की लिखी हुई 2 किताबें हैं। एक है बांग्ला में है न्यू थिंकिंग ऑफ बायोकेमिकल मेडिकल साइंस। सबसे पहले इसी का विमोचन होना है। और इन्हीं की दूसरी किताब है मॉडर्न थ्योरी ऑफ बायोकेमिक डॉक्टर आशुतोष दत्ता। दुटो ही पहली पुस्तक का प्रकाशन विमोचन हो रहा है। न्यू थिंकिंग ऑफ बायोकेमिक मेडिकल साइंस। पुस्तक के लेखक है डॉक्टर आशुतोष दत्त और प्रकाशक है तुहिना प्रकाशनी। यहाँ मंच पे प्रकाशक हिमांशु दा और लेखक आशुतोष दत्त भी मौजूद हैं। इसके बाद अब डॉक्टर आशुतोष दत्तो की दूसरी पुस्तक है अंग्रेजी में अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ बायोकेमिक। इस किताब का भी प्रकाशन तुहिना प्रकाशनी में हुआ है और लेखक है डॉक्टर आशुतोष दत्ता। मंच पे मौजूद सभी अतिथि पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। दोनों ही किताबों का विषय जो है एक ही है, एक बांग्ला भाषा में है और दूसरा अंग्रेजी में है। विमोचन हो गया है। अब मैं डॉक्टर आशुतोष दत्ता जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोले।
Namaskar, a respected director of IIT Kharagpur and other dignitaries, and in front of me, the spectators are there, honorable spectators. They have come from the different districts and outside of Kolkata also. So I have written two books. One is A Modern Theory of Biochemic, another is New Thinking of Biochemic Medical Science. But these two books, these are the latest two books which are innovative, and these books are written by me. And after 1873, this is the first time launched in the world. Actually, we are doing the work in the field of biochemic. What is biochemic? Biochemic is the medical science of life based on the biochemistry. It is the modern, safest, unique and complete independent medical science of life based on biochemistry. But in this case, what happens? Actually, Dr. W.S. Sussler, 1873, who discovered the biochemical system of medicine, he isolated scientifically from the dead human body 12 vital inorganic substances, and with the help of this substance, almost all types of disease can be cured if any doctor can carry the sound knowledge. But in India, in India as well as all over the world, nobody has done work. I am the lucky person that I got the chance to do carry out my research work in the field of biochemic medical science. I have take part in the national, international seminars. I talk to the Nobel laureate professor also. But they just tell me, you carry on your work, this is totally new thinking, we have no idea. You try to establish it. So in India, what happens? I have already sent the news over phone as a audio record, and the Department of Medical Science and ICMR, I have dialed me and informed me they will contact with me regarding this matter. This sir, who is Devi Prasad sir, who was telling regarding the scientist of village area. So this idea has come from my students. Actually, I am doing the work as a guest lecturer of Uttarbango Krishi Vishwavidyalaya as a agricultural scientist, and basically I am the assistant headmaster of a school, and always I go to the village area, and I have seen from the close quarter they are the main scientists. When I was the DRDO during the period of Dr. APJ Abdul Kalam, I have done so many work. So from the natural plant and the biochemical system medicine, we can cure almost of all types of disease. So basic cause of the disease is the deficiency of the cell salt. Dr. W.S. Sussler has told us. But in the new thinking or modern concept of biochemic or new dimension of biochemic, we brought the new concept. As per this concept, biochemic means everything. Suppose Kulekhara is the plant. It contains iron, hemoglobin. In our body, hemoglobin is there. In the living body, around 70% water is there, 5% cell salt, which are called cell salt or cell substances, and water is there around 70% and 25% organic substance. So the universe is made up of only two kinds of substances, organic and inorganic substance. Our body is the biochemic body. Biochemically formed, all bodies are called biochemic body. Our body is formed by two substances only, organic and inorganic. Organic, carbohydrate, protein, lipid, fat, nucleic acid, enzyme, etc. But in case of inorganic, adult human body contains around 70% water. Human brain contains around 85% water. And 5% inorganic salts are sufficient to cure the disease.
Okay, deficiency of the cell salt is called the disease. So if just I am telling you, or in the living body, organic and inorganic substances are dependent with each other. If inorganic substances are isolated, suppose hemoglobin, heme part is isolated, globin part is unable to function. That I want to say, this system is the modern, safest, unique system. So through the director as well as the highly educated person, top scientist and professor, so I want to send the news all over the world and seminars. Okay, thank you for giving me chance to say something. धन्यवाद आशुतोष जी। शुभकामना है कि आपकी किताबें पाठकों को पसंद आएगी। अब इसके बाद डॉक्टर आशुतोष दत्ता जो हैं वो अपनी किताब डायरेक्टर साहब को गिफ्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद जो दूसरी किताब विमोचित होनी है वो है द अनसंग हीरोइंस ऑफ भारत। ये हमारे बीच के सबसे युवा लेखक हैं दिगंतो चक्रवर्ती। इनकी लिखी हुई किताब है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है और हमारे प्यारे राष्ट्र की आज़ादी के लिए खुद को बलिदान देने वाली महिला क्रांतिकारियों के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके बाद दिगंतो चक्रवर्ती की किताब है द अनसंग हीरोइंस ऑफ भारत। इसका विमोचन होगा। आइए दिगंतो दा। इस किताब का भी प्रकाशन तुहिना प्रकाशनी से हुआ है। মুক্তিশ্রদ্ধা একটু প্রস্তুত থাকবেন। ये देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाली महिला क्रांतिकारियों के बारे में इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। धन्यवाद। दिगंतो अपनी किताब के बारे में 2 शब्द कहो। নমস্কার। ভূমিষ্ঠ এবং মঞ্চের সামনে দর্শক আসনে আসীন সকল গুরুজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। ছোটদের এবং সমবয়সীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। ভারতবর্ষকে মনীষীরা অভিহিত করেছেন পুণ্যভূমি রূপে। তাই তো গানের লাইন ধরে বলতে হয়, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। আবার কবি বলেছেন, বহু পুণ্যের ফলে এসেছি মায়ের কোলে, এ ভূমির নেই কো তুলনা। কিন্তু মনীষীদের আখ্যায়িত এই পুণ্যভূমি ভারত হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে পরাধীন থেকেছে বহিরাগত শত্রুদের হাতে। ভারতবর্ষের এই দীর্ঘকালীন পরাধীনতার কারণ কি তা অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্রের লাইন তুলে বলতে হয়, পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা। নারী জাতির প্রতি দুর্বল মনোভাব যে ভারতবর্ষের পরাধীনতার অন্যতম কারণ, এবং নারী জাতির উন্নতি না করলে ভারতবর্ষ যে আবার বৈভবশালী ভারতের দিকে এগোবে না, তাও তিনি স্বদেশ মন্ত্রের মধ্যে বলেছেন। তাই তো তিনি বলেছেন, হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কালে একদিকে যেমন ভারত মায়ের বীর সন্তানেরা তাদের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন, তেমনি পিছিয়ে থাকেননি আমাদের মা বোনেরাও। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তাদের কাহিনীগুলো আজ চোখের অন্তরালে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রে যে শাসক দল ক্ষমতায় থেকেছেন তারা বারবার এই ইতিহাস তুলে ধরেছেন, হয়তো কোনো একটি দল বা একটি ব্যক্তির জন্যই ভারতবর্ষ বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছে। তাই তো ইতিহাসে পাতায় পাতায় রয়েছে শুধুমাত্র তাদেরই কাহিনী। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো
মাত্র কয়েকজন মহীয়সী নারীর কথা আমরা জানলেও তাদের ব্যাপারেও খুব বিশদে পড়ানো হয় না। এবং ধরুন রামপ্রসাদ বিসমিলের বীরত্বের কাহিনী আমরা জানলেও আমরা জানি না তার এই বীরত্বের পিছনে, তার এই স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দোলনের পিছনে তার মাতা মৌলমতি কীরকম ভূমিকা নিয়েছিলেন। তেমনি আমরা জানি না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বদেশী কার্যকলাপের পিছনে তার স্ত্রী বাসন্তী দেবীর কীরকম ভূমিকা। তাই এই সমস্ত মহীয়সী নারীদের সম্মানের উদ্দেশ্যে আমার এই প্রচেষ্টা দ্য আনসাং হিরোইন্স অফ ভারত। এর মধ্যে আমি 50 জন এরকম মহীয়সী নারীর জীবনী, তাদের পরাক্রমী কার্যকলাপকে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। কবিগুরু লিখেছেন, কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি, শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি। এই গ্রন্থের মধ্যে আমি হয়তো মাত্র কয়েকজন মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীর তাদের কাহিনী, তাদের জীবনে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি, কিন্তু আশা করি এরকম ছোট ছোট প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের গৌরবশালী ইতিহাস আবারও পুনর্রচিত হবে। নমস্কার। অনেক অনেক ধন্যবাদ দিগন্তকে। এখনও আমাদের 3টি বই উন্মোচিত হতে বাকি আছে। তাপসদা, মাননীয় তাপস সরকার মহাশয়, ডক্টর অনিল ঘোষ মহাশয় এবং সুতপা বসাকভর, আপনারা মঞ্চে আসবেন। আমরা তাপসদা, মাননীয় তাপস সরকার মহাশয়, ডক্টর অনিল ঘোষ মহাশয় এবং সুতপাদি মঞ্চে আসবেন। এরপর পরবর্তী যে বইটি উন্মোচিত হবে, বইটি তুহিনা প্রকাশনী থেকে উন্মোচিত হবে। বইটি লিখেছেন তাপস কুমার সরকার মহাশয়, প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের আবিষ্কার। এর উপরে তুহিনা প্রকাশনীর বইটি এখন উন্মোচিত হবে। এই প্রতিটি বই বাইরের স্টলে রয়েছে। হিমাংশুদা আমাদের রাজ্য ব্যবস্থা প্রমুখ, তার তুহিনা প্রকাশনী আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। সেই হিমাংশুদার প্রচেষ্টায় এরকম যাদের কলম চলছে, একে একে বই, ভারতীয় প্রাচীন ভারতের আধারিত যে সমস্ত বই আমাদের প্রকাশিত হচ্ছে, এমনই আরও একটি বই তাপস কুমার সরকারের প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের আবিষ্কার। বইটি সম্পর্কে একেবারে দু এক কথা, একেবারেই সময় খুব সংক্ষিপ্ত, আমরা ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় পিছিয়ে রয়েছি। তাপসবাবুকে বলবো যতটা সংক্ষেপে বলা যায় দু এক কথা। নমস্কার। মঞ্চে উপবিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এবং দর্শক মণ্ডলী, শুধু দর্শক মণ্ডলীকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং ছোটদের আন্তরিক ভালোবাসা। প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের আবিষ্কার, এই বইটিতে আমি 3টে গণিতজ্ঞের 3টে মাত্র আবিষ্কারের কথা বলবো এখানে। এক হচ্ছে, আমরা সবাই মাধ্যমিক যখন পড়াশোনা করেছি তখন পিথাগোরাসের উপপাদ্য সবাই পড়েছি। এটা যেন আমাদের সবাইয়ের রক্তের মধ্যেই পিথাগোরাসের উপপাদ্য রয়েছে। কিন্তু পিথাগোরাস জন্মেছিলেন 540 BC, 540 খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তারও আগে ভারতে 800 খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঋষি বৌদাহন ওই একই উপপাদ্য দিয়ে গেছেন। এবং ঋষি বৌদাহনের যে উপপাদ্যগুলো, শুধু একটা ওই উপপাদ্য নয়, ঋষি বৌদাহনের অনেক উপপাদ্য রয়েছে। এবং তার তখন এই জ্যামিতিকে শূল্যসূত্র বলতো। সেই শূল্যসূত্রে অনেক উপপাদ্য সম্পাদ্য বিবৃত করেছেন। এই পিথাগোরাসের উপপাদ্য কিন্তু পিথাগোরাস কোনো বই লিখে যাননি, জ্যামিতির বই লিখে যাননি, তার কোনো উপপাদ্যের কোনো প্রমাণ দিয়ে যাননি। গ্রিক গণিতের যারা ইতিহাসবিদ, তারা সবাই পিথাগোরাস ওই সূত্রটা আবিষ্কার করেছে এটা অস্বীকার করেছেন।
এবং বেশ কয়েকজন গণিতের যারা বিশেষজ্ঞ অ্যালবার্ট বার্গ থেকে শুরু করে তারা সবাই বলেছেন যে পিথাগোরাস এই সূত্র আবিষ্কার করেনি। দুর্ভাগ্যবশত ইউক্লিড পিথাগোরাসের মৃত্যুর 500 বছর পরে ইউক্লিড তার বইতে লিখেছিলেন যে এই উপপাদ্যটা সম্ভবত পিথাগোরাসের দেওয়া, কিন্তু সেরকম পিথাগোরাসের কোনো বইও পাওয়া যায়নি। আমি এখানে দেখিয়েছি বৌদাহন শুধু উপপাদ্যটা বলেননি, তিনি তার প্রমাণও দিয়ে গেছেন। আরেকটা বিষয়, পরবর্তী আরেকজন শূল্যবিদ ঋষি অপস্তম্ভ, এই ঋষি অপস্তম্ভ তার যে আবিষ্কারগুলো এখানে রাখা আছে, একটা হলো √2 এর মান নির্ণয়। এই √2 এর মান গ্রিকরা নির্ণয় করতে পারতো না, তারা এটাকে অসম্ভব বলেছিল, কিন্তু ঋষি অপস্তম্ভ 701 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই √2 এর মান নির্ণয় করেছেন। আর আমরা ইউক্লিডের নাম শুনে খুব মহান জ্যামিতিবিদ বলি। ইউক্লিড তার জ্যামিতির বইতে 58টি উপপাদ্য, বৃত্ত সম্বন্ধী উপপাদ্য লিখেছেন। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যেগুলো বৃত্তের উপরে যে উপপাদ্যগুলো লিখেছিলেন সেগুলো সবগুলোই স্পর্শক এবং লম্ব সম্বন্ধীয়, কিন্তু তিনি বৃত্তের ক্ষেত্রফল, বৃত্তের পরিধি এইগুলো সম্বন্ধে লিখতে পারেননি, কারণ তিনি পায়ের মানটা নির্ণয় করতে পারেননি। অথচ 499 খ্রিস্টাব্দে মাত্র 23 বছর বয়সে ঋষি আর্যভট্ট এই পায়ের মান নির্ণয় করেছিলেন। তো আমি এই তিনটে বিষয় নিয়ে কম্পেয়ার করে দেখাতে চাইছি যে আমরা যেটা বলি যে ইউরোপের লোকেরা বা গ্রিকরা তারা আমাদের থেকে অনেক উন্নত, কিন্তু সেটা সত্য নয়। ভারতীয় যে গণিতজ্ঞরা ছিলেন তারা, আমরা ক্লাস 12 পর্যন্ত যে গণিত শিখি, যে গণিত পড়াই, সবটাই ভারতবর্ষে আবিষ্কার হয়েছে। তো সেইগুলো আমাদের জানা দরকার, সেই প্রয়াসটা আমি এই বইয়ের মধ্যে রেখেছি। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় তাপস কুমার সরকার মহাশয়কে। এরপর আমরা চলে যাব আশিস দা। ডাক্তার আশিস কুমার মণ্ডলের একটি বই উন্মোচিত হবে, শ্রীমৎ প্রজ্ঞাপ্রবাহ ও শ্রীমৎ ভাগবত গীতা, তুহিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে ডাক্তার আশিস কুমার মণ্ডল আজ উপস্থিত ছিলেন। উনি বর্তমানে নেই, এখন অনেক দূর থেকে, বাঁকুড়া থেকে সুদূর এসেছিলেন, বেরিয়ে গেছেন উনি। ডাক্তার আশিস কুমার মণ্ডল একজন গবেষক, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করছেন। তার বই প্রজ্ঞাপ্রবাহ ও শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা, ডাক্তার আশিস কুমার মণ্ডলের বই, তুহিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে। এরপর বিমর্ষের উপর একটি বই, প্রশ্নোত্তরে বইটির 1000 প্রশ্ন নিয়ে 2টি পার্টে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পার্টটি বঙ্কিম ভবনে কাঁঠালপাড়ায় উন্মোচিত হয়েছে, তারই দ্বিতীয় অংশ, দুটি মিলিয়ে 1000 প্রশ্নোত্তর। তার ডক্টর অনিল কুমার ঘোষ যার প্রমুখ ছিলেন এবং সহযোগিতায় সুতোপাদি ছিলেন, সুতোপা বসাকভর। বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। ঠিক আছে, অনিল দা, 2-1 কথা। সকলকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে, নমস্কার জানিয়ে আমাদের এই বইটির সম্পর্কে 2-4 কথা বলছি। বইটি প্রশ্নোত্তরে একটি সংকলন গ্রন্থ। 3 জন লিখেছেন, আমি নিজে ছাড়া সুতোপাদি সুতপা বসাকভর
এবং মিলন দে। তাদের সেই প্রশ্নোত্তরগুলিকে আমি এক জায়গায় করে সংকলিত করার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়টা আপনাদের সকলের কাছেই জানা যে স্ব মানে হচ্ছে নিজ। ভারতবর্ষের যা নিজস্ব, ভারতবর্ষের জীবনচর্চার সঙ্গে বিজড়িত বিভিন্ন যুগ ধরে চলে আসা যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সারাটা দিন, জ্ঞান পরম্পরা, সম্পর্ক, এই বিষয়গুলো আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন যে সমস্ত গ্রন্থ, তার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষের প্রকৃত জীবনধারা কী, ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা কী, সেই বিষয়গুলোকেই আমরা এখানে তুলে ধরে প্রশ্নের আকারে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছি। যেটুকু ভালো হয়েছে সেটা সকলের, আর যেটুকু এর মধ্যে ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সেটি আমার। নমস্কার। এইগুলো একটা নিয়েছি, হ্যাঁ। অনেক অনেক ধন্যবাদ অনিল দাকে। আমরা এতক্ষণ তুহিনা প্রকাশনীর প্রকাশিত পরপর 6টি বই এখানে উন্মোচিত হলো। এবার আমরা একটি বিশেষ বিষয়ে যাব। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটি ছোট্ট ছেলে হাতে কাগজপত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ক্লাস 5-এ পড়ে অনুরাগ মজুমদার, সবে 10-এর গণ্ডি পেরিয়েছে। এখন থেকেই বিজ্ঞানের স্ফুরণ ঘটছে ওর মধ্যে, নানা জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। জানি না ও জাতিস্বর কিনা, জানি না ও কোনো পূর্বজন্মের সত্তাকে নিয়ে এসেছে কিনা। সেই অনুরাগ মজুমদার ক্লাস 5-এর ছাত্র। সে আজকে লোকপ্রজ্ঞার যে ওয়েবসাইট, সেই ওয়েবসাইটের প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে সে উন্মোচিত করবে, পাশাপাশি একটি অ্যাপ ও লঞ্চ করবে, ও নিজে তৈরি করেছে। সেই অনুরাগ মজুমদারের অনুষ্ঠান এখন, যে অনুরাগ মজুমদারকে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি স্বয়ং ওকে সম্মানিত করেছে, ওর প্রজেক্ট গ্রহণ করেছে এবং তার দপ্তর থেকে ফোন করে ওকে বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সেই অনুরাগ মজুমদারকে আমরা পেয়েছি, আমাদের লোকপ্রজ্ঞার কার্যকর্তা মাননীয় মুক্তি সর্দার সুপুত্র। গর্বিত আমরা সকল লোকপ্রজ্ঞা কর্তৃপক্ষ এই অনুরাগের জন্য। জোরে একবার হাততালি দিয়ে আমরা আবার স্বাগত জানাচ্ছি অনুরাগ মজুমদার, যাকে আমরা ইমন নামে ডাকি। সে এখন আমাদের লোকপ্রজ্ঞার ওয়েবসাইট আজ এখানে এই পবিত্র IIT খড়গপুরের ভূমিতে লঞ্চ করবে। তাকে আমরা শুরু করতে আহ্বান করছি। Hey science enthusiasts, it is an honor to stand before you today at this esteemed IIT Kharagpur auditorium as we mark a significant milestone in the journey of Lokoprogya. On the auspicious occasion of Swami Vivekananda's birth anniversary, January 12, 2024, we proudly launched our first website at Swami Vivekananda's ancestral home, unveiled by the revered Swami Gyanalokananda Maharaj. Today, I am delighted to announce the launch of our websites 2.0. In the current digital era, the necessity of a robust online presence cannot be overstated. A website serves as the cornerstone of any organization, providing a platform for global outreach, communication, and engagement. It acts as a digital gateway connecting us with our members and the broader community, irrespective of geographical boundaries.
to view various aspects of this web application, I would like to invite my father, Muktishwar Majumdar. He is a user interface designer and has designed this website. The PHP development part was handled by my mother, Sangeeta Pandit, and myself, Anurag Majumdar. I extend special thanks to Digantoda, who helped us with the content. Dr. Somsubra sir's documentation has been very helpful. Also special thanks to Pradeep sir, Anirban sir and Monoranjan sir. হ্যালো, হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের হোম পেজ বা ইন্ডেক্স পেজ। ইন্ডেক্স পেজ মানে সূচিপত্র বলতে পারেন। প্রথমেই আমরা রেখেছি একটা ব্যানার, যেখানে আমাদের অনুভব দর্শনের স্মৃতিগুলোকে আমরা এখানে উপস্থাপন করছি। তারপরে রেখেছি আমাদের বিষয়ভিত্তিক অনলাইন বৈঠক। আমরা সবাই জানি যে মাসের বিভিন্ন দিনে, যেমন 6 তারিখ, 13 তারিখ, 20 তারিখ নির্দিষ্ট দিনে আমাদের অনলাইন বৈঠক হয় এবং তার লিঙ্কগুলো আমরা হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেশনের জন্য পাঠাই। কিন্তু মেনলি হোয়াটসঅ্যাপ ডিপেন্ডেন্সি কমানোর জন্য এই জায়গায় আমরা করেছি কি, যে এখান থেকে আমরা চলে যেতে পারবো অনলাইন বৈঠক পেজে এবং এখানে আমরা পেয়ে যাব প্রত্যেকটা অনলাইনের। এখানে যেহেতু এ মাসে কিছু মিটিং হচ্ছে না বা বৈঠক হচ্ছে না, পরবর্তী মাসগুলোতে এগুলো হবে, তো তখন এখানে আমরা বিষয় পেয়ে যাব এবং যুক্ত হবার লিঙ্ক পেয়ে যাব। অতএব হোয়াটসঅ্যাপ ডিপেন্ডেন্সি এক্ষেত্রে আমরা কমে যাবে। তারপরে আসছে আমাদের সম্বন্ধে বা এটা অ্যাবাউট আস পেজ। এখানে একটা সুন্দর গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আমাদের মানে দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আমরা ফুটিয়ে তুলেছি। এরপর আছে 3টি মন্ত্র নিয়ে মোদের জীবন সত্যম শিবম সুন্দরম। তো এখানে অরবিন্দদা যে সুন্দর সুন্দর পিডিএফগুলো বানিয়েছে, যেগুলো প্রিন্ট করা যায় বা প্রিন্ট করে আপনারা হয়তো অনেকে নিজেদের বাড়িতে সংগ্রহ করে রেখেছেন। এখন থেকে আপনারা এখান থেকে পিডিএফ ডাউনলোড করে এটা A4 সাইজ পেজে প্রিন্ট করে রাখতে পারবেন এবং নিজেদের সংগ্রহে রাখতে পারবেন। তারপরে আসছি বই, পুস্তক। এখানে বইয়ের লিস্টগুলো আমরা দিয়েছি এবং যেগুলো যেগুলো তুহিনা প্রকাশনীর অনলাইনে আছে সেগুলো আমরা অনলাইন থেকে এখন তুহিনা প্রকাশনীর ডাইরেক্ট লিঙ্ক থেকে এগুলোকে ক্রয় করতে পারবো। আর যদি আমরা বেশি সংখ্যক বই নিতে চাই তাহলে আমরা মেসেজও করতে পারবো। এখানে মেসেজ লিঙ্ক দেওয়া আছে। এখানে মেসেজ লিঙ্কের এখানে আপনি যদি ফিল আপ করে পাঠিয়ে দেন, তাহলে এটা আমাদের প্রফেশনাল যে মেল আইডি লোকপ্রজ্ঞা info@lokoprogya.org এতে পৌঁছে যাবে। তারপর আসছি আমাদের এটা আমাদের একজন এখানে সুন্দরভাবে আমাদের 71 স্তোত্রটা পরিবেশন হচ্ছে। আমাদের সাউন্ডটা বোধহয় নাই, তাই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে আছে অনুভব দর্শনের লিস্টগুলো। আমরা যতটা পেরেছি অনুভব দর্শন এখানে লিস্টেড করেছি। দেখুন এখানে অনুভব দর্শন লিস্ট আসছে, বিগত দিনের অনুভব দর্শন, যেটা লাস্ট দুর্গাপুরে হয়ে গিয়েছে, এখন কারেন্ট IIT খড়গপুরে। তো এখানে যদি আমরা বঙ্কিম ভবনের গবেষণা কেন্দ্র যদি খুলি তাহলে দেখতে পাবো সেখানে ছবি সহ লিস্টিং পেজ, ডিটেলস পেজ। সর্বশেষী যেটা আগত অনুভব দর্শন, আসন্ন অনুভব দর্শন, যদিও আমরা এখানে চলছে এটা, তবুও আমরা দেখানোর জন্য রেখেছি যে নথিভুক্তকরণের লিঙ্কটা আমরা এবার থেকে এখান থেকেই পেয়ে যাব। এখানে ক্লিক করলেই আমরা নথিভুক্তকরণ করতে পারবো পরবর্তীকালে যে অনুভব দর্শন হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে। আর এখানে আমাদের পঞ্জীকরণের লিঙ্কটা দেওয়া হয়েছে। পঞ্জীকরণ করার ক্ষেত্রেও এখানে লিঙ্কে ক্লিক করলে আমরা পঞ্জীকরণ করতে পারবো। বিচারধারায় আছে আমাদের প্রবন্ধসমূহ,
যেটা অনির্বাণদা দেখছেন, দিগন্ত দেখছে। তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট এবং এটা ফুটার পেজ। ফুটারে দেখুন, ফুটারের ঠিক নিচে ক্লিক করুন ডাউনলোড করতে লোকপ্রজ্ঞার অ্যাপ, ক্যামেরা অ্যাপ। এই ক্যামেরা অ্যাপটি অনুরাগ তৈরি করেছে MIT অ্যাপ ইনভেন্টরের সাহায্যে। তো ও ওই বিষয়ে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবে। আমি অনুরাগকে ছাড়লাম তার পরবর্তী স্লাইডের জন্যে। So, today we did not just launch a more user friendly and professional website, we are also going to introduce the Lokoprogga Camera app. Developed using MIT App Inventor, this simple yet innovative app allows users to automatically tag photos with the Lokoprogga logo, date, and the name of the Chorcha Kendra. With our Chorcha Kendra spread across various districts of West Bengal, this app will enhance the documentation and sharing of our vibrant activities, fostering a stronger sense of identity and pride within our community. This winter, when my Dadu, Aurobindo Dadu, visited our home, I was very happy. Dadu stayed with us in Lapur for 2 days, and during that time, there was a meeting at the Lapur Chorcha Kendra. After that, my Dadu was discussing with my father about beautifully labeling them in Photoshop. From the meeting, my father edited them in Photoshop and then showed them to Dadu. And he really liked the results. However, Dadu needed a solution such that that could work without relying on Photoshop. So the task was assigned to me, such that Lokoprogga's coordinators in remote areas can also use it. So it was assigned to me. I failed several times. Then I studied this subject online and then eventually succeeded in creating a solution. As my father said that it is available in the footer section, please go to the footer section and click on the download link. It will say that it is harmful, can be harmful. Click download anyway. Since I don't have any Google developer account and I cannot upload this app to Google Play Store, that is why this error is showing. If I was able, then it will not be showing. Then it will say file downloaded. Click open. It will ask, do you want to install this application? Click install. It will say installing. It will say AppScan recommended. What is the reason? Again, since I don't have any developer account and I cannot upload this app to Google Play Store, that is why this is showing, since it is not from Google Play Store. Click more details and then click install without scanning. It will say app installed. Click open. It will ask a permission which are required only once. It will ask allow Lokoprogga camera to access photos and media on your device. Click allow. Now it will show this kind of simple interface. Here we can see 4 text box fields. One of the fields is already filled, since that is the date or Tariq field. The other fields are Bishay, Sthan and Upasthiti. These are fields which you can fill on your decision. So I filled up these according to my perspective for this Anubhav Darshan or Kharagpur IID Anubhav Darshan 18.
And here is what I have written. Now click take photo. Now it will ask another permission, allow to take photos and video. Click while using the app. After taking the photo, click tick in these 3 buttons. Then here is the image. Scroll down for the buttons. Here click save photo. Since it has not saved the photo yet and you cannot find it in the galleries. So click save photo. And then it will show a location. You can see that it has the folder download in it. What it means that it is stored in the download folder of the mobile phone. So open the download folder in the mobile. Here we can see the picture is successfully saved. And here is what the image looks like. So, yes, the launch of our website's 2.0 version and the Lokoproga camera app marks a new chapter in our journey. These digital tools will significantly enhance our mission to connect, collaborate, and furthering our mission in this digital age. I extend my heartfelt gratitude to everyone involved in making this possible and look forward for the continued support and engagement from all members and well-wishers. Now, before going, I want to tell a short story related to our today's main topic, Bharatiya Jnana Pranali. So, once upon a time, there was a beggar who sat and asked for alms in front of a temple. One day, a sannyasi came to the temple and then saw the beggar. He said to him that, I also beg, so I cannot give you anything. But I can tell you one thing. You know, you are sitting on this wooden box or dabba. Would you like to open it and see what is inside it? Then the beggar said, No, I am a 4th generation beggar. My great grandfather was a beggar sitting on the top of this dabba. My grandfather also sat, my father also sat, and now I am sitting. What is there to see? And then the sannyasi said that whether you sit on the top of a dabba for 1 hour or 1 million hours, it does not matter until you open and see it. Then he went to the temple after 3 to 4 days. This statement was just bothering the beggar. The beggar thought that there may be some truth in what the sannyasi has said. Then he looked around and then found a big stone. He took it and then he broke the old rusted lock of the wooden box he was sitting on. Then he opened the box and that's an exclamation. The beggar found that it was filled with gold and jewel and diamond. The story is the same for us. Yes, we are sitting on the top of our ancient knowledge system. Thank you. এতক্ষণ খুদে বিজ্ঞানী আমাদের ইমন অনুরাগ মজুমদার আমাদের ওয়েবসাইট লঞ্চ করলো এবং একটি অ্যাপের শুভ সূচনা করলো। ও অনেক বড় হোক, আমাদের লোকপ্রজ্ঞা পরিবারের নাম উজ্জ্বল করুক, মুক্তি শ্রদ্ধা ও তার পরিবারের নাম উজ্জ্বল হোক, আমাদের সকলের সেই আশীর্বাদ রইল ওর জন্য। এখনই ও বিজ্ঞানের নানা সেমিনারে বিভিন্ন জায়গায় ডাক পাচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা বুঝতে পারছি অনেকটা পিছিয়ে এসেছি।